मुत अमृत सागर बिंदु नभे उठिथिले तेजी सिंधु खसी मिशिछि अमृत धारे गति करुछि से अकुपारे पथे सुखी गले पाप तापरे होई शिशिर खसी तापरे अमृतमय अमृतराय सहित मिशिबि सागरे सहित मिशिबि सागरे। अमृतर कवि से, आनंदमयर कवि से, मधुमयर कवि से रंगाजीव गंगाधर बरपाली विश्व पर्यंत परिव्याप्त जार ई मधुमयर पदध्वनि मंगलमयर पदध्वनि आनंदमयर पदध्वनि अमृतर बारिधारा जे सृष्टि करिसंती मुंत अमृत सागर बिंदु श्रावण पूर्णिमा तिथि जन्म ग्रहण करथिबा वर्षार अबारित बारिबिंदु भूपृष्ठ रे पतित होउतिला बेले ठीक कवि सही अमृतमय लग्न रे जन्म ग्रहण करिसंती बरपाली रे बरगड़र बरपाली जो कुआ जाउची बरपाली तोर स्निग्ध कोଳରେ जातनु होईछि खार खार नुहे से तो कोटी ओडियार पुंजित हाहाकार ताहा पादे नमस्कार रेणु रेणु जार संचरी जाइछि गंगाधरीय धार ये हूँ गंगाधरीय धार मत अमृत सागर बिंदु अमृत सागर मु एक छोट बिंदु एवं आकाश को उठी समुद्र को परित्याग करी नभे उठी तेजी सिंधु से आनंदमयर कवि से मधुमयर कवि एवं से अमृतमयर कवि पुनश्च कहउछंती खसी मिशिछि अमृत धारे गति करुछि से अकुपारे जो कह जाउछि समुद्र रे से गति करुछि एवं समुद्र देई से गति करुछि किए कहे समुद्र लवणाक्त से तो अमृतर चीर भास्वर बारिधारा या से कहउछंती पथे सुखी गले पाप तापरे होई शिशिर खसिबि तापरे जदि बाटोईटी होई पथरे केउठी सुखी जाए सूर्यंकर प्रचंड रश्मि रे तेबे निश्चित भाव में शिशिर भाव में खसी आसीबी से केते आशावादी जीवनर शेष लक्ष्य को पूर्ण करने निमंते समग्र सृष्टि रे अमृत बंटन करने निमंते जदि पापतापरे पथरे सुखी जाती तथापि शिशिर बिंदु रूप से निश्चित भाव में यही शिशिर बिंदुटीए होई ओल्हे आसबे पृथ्वी को अमृतर बारिधाराटीए होई अमृतर बिंदुटीए होई कारण सृष्टि को सहज सरल मधुमय आ अमृतमय करवा जे मु कविर एकांत लक्ष्य पुनश्च कहुई पथे सुखी गले पाप तापरे होई शिशिर खसिबि तापरे अमृतमय अमृतरय सहित मिशिबि सागरे समुद्र सहित एकांत भाव में मिशि जबार ऐकांतिक इच्छा यही महान बरपाली कविंकर कहुई अमृतमय अमृतरय जो कहुच्छी ए सृष्टि तो अमृतमय एवं अमृतरय जो रय शब्द कहुई जहाँ आम कहे स्रोत यही स्रोत अमृतर स्रोत होई मु समुद्र सहित मिशिजी यह कविंकर एकांत इच्छा निश्चित भाव में समग्र ओडिया साहित्य उच्चमानर यह कविता अमृतमय बेस परिचिति लाभ करिछि समग्र उत्कलीय जनमानस रे विशेषकर उत्कलीय भाषा साहित्य अमृतमय कविता एक स्वतंत्र मर्यादार अधिकारी यह कहले अत्युक्ति हेब नहीं। आसंतु यार परवर्ती पद को आलोचना करिबा। नव विकसित फूल गंध नव सरस कविता छंद वन विहग मधुर तान शिशु सरल तरल गान नव प्रफुल्ल कमल कानन नव सुकुमार शिशु आनन अमृतमय अमृतरय भसाई नेउछि जीवन केड़े सुंदर पंक्ति गुड़िक कहुई नव विकसित फूल गंध नव नुआ विकसित जो कहे प्रस्फुटित होता फुटुवा फूलर गंधरे यही अमृतर संधान दौरान कवि आउर मध्य कहुई नव सरस कविता छंद यही कवितार मधुमय छंद समग्र सृष्टि जो कवितार मधुमय छंद से दिन ब्रह्मज्ञ मधुरा जो कही मधुमय सृष्टि सुधामय सृष्टि ए सृष्टि अमृतमय है जाग नर नारी अमृत संतति पिय से अमृत पय है सुंदर भाव में ओडिया कवि मानकर अमृतर बारिधारा ये अमृत वर्षा यशस्वी करिछि ओडिया भाषा भारती को एथिरे संदेह नहीं कहुई वन विहग मधुर तान वन विहग वन विहगी जे मधुर छंदरे
କଳକୂଜନରେ କିଚିରିମିଚିରି ଶବ୍ଦରେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଏ ଏବଂ ମଧୁର ଝରଣ ହୁଏ, ମଧୁର ବର୍ଷା ହୁଏ। ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ସରଳ ତରଳ ଗାନ, ଶିଶୁ କଣ୍ଠେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଶିଶୁର ଦରଟି ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ପୁରୀ ରହିଛି, ଏହା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ନବ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କମଳ ଆନନ ଏବଂ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତା ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ସଜେଇଥିବା ଏହି ପଦ୍ମ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ନବ ସୁକୁମାର ଶିଶୁ ଆନନ, ନୂଆ ସୁକୁମାର ସରଳ ନିର୍ଭେଜାଲ ଶିଶୁର ସୁନ୍ଦର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଅମୃତ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏତେ ସବୁ ଅମୃତର ଉପସ୍ଥିତି କବି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କବିତାରେ, ତାଙ୍କ ଅମୃତମୟ କବିତାରେ। ଫୁଲର ଗନ୍ଧରେ ଅମୃତ, କବିତା ଛନ୍ଦରେ ଅମୃତ, ମଧୁର ତାନରେ ଚଢ଼େଇର ବିହଗର ମଧୁର ତାନରେ ଅମୃତ ଏବଂ ଶିଶୁର ସରଳ ଗାନ ଭିତରେ ବି ଅମୃତ ଏବଂ ପଦ୍ମଫୁଲ, ନୂଆ ଫୁଟୁଥିବା ପଦ୍ମଫୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ବି ଅମୃତ। ଏହା ମହାସ୍ରୋତ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ଅମୃତମୟ ଅମୃତରୟ ଭସାଇ ନେଉଛି ଜୀବନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅମୃତମୟ କରୁଛି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏବଂ ଏହି ମହାନ ସ୍ରୋତରେ ଅମୃତରୟ, ଏହି ମହାନ ଅମୃତର ସ୍ରୋତରେ ଜୀବନକୁ ଭସାଇ ନେଉଛି। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଅମୃତମୟ ଭାବନାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରୁଥିବା, ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରୁଥିବା ଏହି ଅମୃତମୟ କବିତା ସତରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭାରତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଅବଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧୀର ଚଳିତ ଶୀତଳ ବାତ, ଚିର ଲଳିତ କୁମୁଦ ନାଥ, କ୍ଷୀର ଧବଳ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଜାଲ, ନୀର ଦାନଦକ୍ଷ ଘନମାଳ, ମୃଦୁ ମଧୁର ଆଲୋକ ଉଷାର, ନବ ପଲ୍ଲବ ପତିତ ତୁଷାର, ଅମୃତମୟ ଅମୃତରୟ ମଜାଇ ଦେଉଛି ସଂସାର। ସୁନ୍ଦର ପଙ୍କ୍ତି କୁହାଯାଇଛି। ଧୀର ଚଳିତ ଶୀତଳ ବାତ, ଶୀତଳ ମୃଦୁ ମନ୍ଦ ମଳୟ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମଧୁର ଆସ୍ୱାଦନ, ଅମୃତର ଆସ୍ୱାଦନ, ମଧୁମୟର ଆସ୍ୱାଦନ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଆନନ୍ଦର ଆସ୍ୱାଦନ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମୃଦୁ ମନ୍ଦ ମଳୟ ଯେଉଁ ହେଲ୍ଲୋଳ ଗତିରେ ବହି ଆସେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅମୃତର ସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ମହାନ କବି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଚିର ଲଳିତ କୁମୁଦ ନାଥ, ଚିର ଲଳିତ ଚିର ମନୋହର ଚିର ସୁନ୍ଦର କୁମୁଦର ନାଥ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, କୁମୁଦ ବୋଇଲେ କଇଁ ଏବଂ କଇଁର ନାଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶଶୀ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କ୍ଷୀର ଧବଳ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଜାଲ, ନୀର ଦାନଦକ୍ଷ ଘନମାଳ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ନୀର ଦାନ ଦକ୍ଷ, ନୀର ଦାନରେ ଯେ ଦକ୍ଷ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ବର୍ଷାରେ ପ୍ଲାବିତ କରି ଯିଏ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବା ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଆତାପ ସନ୍ତାପରେ ଏବଂ ଶୋଷିଲା କଣ୍ଠକୁ ଜଳଦାନ କରି ଯିଏ ତାର ଉପଶମ କରନ୍ତି, ଏଇଠି କୁହାଯାଉଛି ନୀର ଦାନ ଦକ୍ଷ। ନୀର ଦାନରେ ବର୍ଷା ଦେବାରେ କେବେ କାର୍ପଣ୍ୟତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ମେଘମାଳ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଘନମାଳ ମେଘ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅଯାଚିତ ଭାବରେ ତାର ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷା ହେବା ନିମନ୍ତେ। ସତରେ ଏହା ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ, ଏହା ଅମୃତର ବାରିଧାରା। କବିଙ୍କ ମତରେ କୁହାଯାଇଛି ମୃଦୁ ମଧୁର ଆଲୋକ ଉଷାର, ଉଷାର ଆଲୋକ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ସକାଳର ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକ ଯାହାକି ଅମୃତ ବିତରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ଆଲୋକରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଆଲୋକିତ ହୁଏ ଏବଂ ଦିବସ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୁଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ନବ ପଲ୍ଲବ ପତିତ ତୁଷାର, ନୂଆ ପଲ୍ଲବ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, କଅଁଳିଆ ଡାଳପତ୍ରରୁ ଥପ୍ ଥପ୍ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ତୁଷାର ବିନ୍ଦୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ବିନ୍ଦୁର ଏକ ସ୍ୱରୂପ, ଅମୃତର ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପ ବୋଲି କବି ଚିର ଆଶାବାଦୀ। ଏ ସମୂହ ମିଶିଗଲେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କୁମୁଦନାଥଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଚର୍ଚ୍ଚିତ କିରଣ ଯେଉଁଥିରେ ଅମୃତ ଅଛି ଏବଂ ଶୀତଳ ବା ଯେଉଁଥିରେ ଅମୃତ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ମେଘମେଦୁରିତ ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ସକାଳର ଆଲୋକରେ ଅମୃତ ଆଉ ନବପଲ୍ଲବିତ ଗଛପତ୍ରର ଡାଳ ଭିତରୁ ଥପ୍ ଥପ୍ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ଏହି ତୁଷାର ବିନ୍ଦୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ। ଏ ମହାନ ସ୍ରୋତ ତିଆରି କରୁଛି, ମହାନ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅମୃତମୟ ଅମୃତରୟ ମଜାଇ ଦେଉଛି ସଂସାର, ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ମଜେଇ ଦେଉଛି, ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ଭିଜେଇ ଦେଉଛି ଅମୃତମୟରେ, ଅମୃତର ସ୍ରୋତରେ। ମିଟି ମିଟି ଜକ ଜକ ତାରା, ଟପ ଟପ ଜଳଧର ଧାରା, ତମ ନାଶନେ ଧାବିତ ଘୃଷ୍ଟି, ତମ ମୁକତ ଅବନିହୃଷ୍ଟି, ଗିରି ଗରଭ ପ୍ରସୂତ ନିର୍ଝର, ଦୂର ଲମ୍ପିତ ପ୍ରପାତ ଝରଝର, ଅମୃତମୟ ଅମୃତରୟ ଜୀବନ କରୁଛି ଜର୍ଜର। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ମିଟି ମିଟି ଜକ ଜକ ତାରା, ସୁନ୍ଦର ଦୂର ଆକାଶରେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି, ଗ୍ରହଣ ପୁଞ୍ଜ ଏବଂ ତାରାମାନଙ୍କର ମିଟି ମିଟି ଆଲୋକ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅମୃତର ସନ୍ଧାନ ଦିଏ। ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି
टप टप जलधर धारा जो पानीर टोपा टोपा बिंदु से अमृतर संधान कारण जहाँ जीवन को बंचाइबार साहाय्य करिथाय एवं जार अन्य नाम जीवन तम नाशने धावित घृष्टि कहुच्छी तम नाशने अंधकार को विनाश करने जो कहुच्छी घृष्टि अर्थात घर्षण जोगे जो आलोक सृष्टि हुए जो विद्युत सृष्टि हुए ताहा विश्व अमृतर संधान ए सन्देह ना आउरी अंधकार दूरीभूत हेले अबनी ए सृष्टि प्रफुल्लित हो जाए यह कहुच्छी गिरी गर्भ प्रसूत निर्झर गिरी गर्भरु जो कहुच्छी जन्म लाभ करिथिबा प्रसूत जन्म लाभ करिथिबा निर्झर ई झरणा जो कहुच्छी सेइथिपई तो झरणा को कह जाए पहाड़ी कन्या गिरी गर्भरु जन्म लाभ करिथिबा ई सुंदर पहाड़ी कन्या जे डेई डेई झरणा आकारे आगो को बढ़ी जाए समग्र सृष्टि को जलदान रे आप्यायित करिथाए एवं सृष्टि को मधुमय अमृतमय करी गढ़िबारे यह साहाय्य करिथाए दूर लंपित प्रपात झरझर दूर प्रपात उपरु लंब प्रदान करुथिबा ई झरनाद जो कहुच्छी ताहा सबु अमृतर संधान करुछि ताहा सबु अमृत वितरण करुछि ताहा सबु मधुर रसर झरण करुछि यह कविंकर भावना अमृतमय अमृतरय जीवन करुछि जर्जर तेणु ये समस्ते जीवन को जर्जरित करुछन्ति ये समस्ते जीवन को भसाई नौछन्ति एवं ये समस्त जीवन को आनंद रे उद्वेलित करुछन्ति सृष्टि मंगलमय सृष्टि आनंदमय सृष्टि अमृतमय यथार्थ से अमृतर कवि महिमादीप्त कवि से मधुमयर कवि आनंदवादर कवि चिरदिन दुख प्रहार रे जर्जरित होते दारिद्र कषाघात निज जीवन असहनीय दुख को सही यथार्थ से आनंदवादर कवि।